अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अज़ान की दुआ सीखते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बा अल्लाहुम्मा रब्बा هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيम। नाज़रीन, अगर आप घर बैठे दुरुस्त लफ्ज़ कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमाएं।